A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Awa'ajibtum an ja'akum dzikrum mir rabbikum ala rajulin minkum liyunzirakum wadhkuru idh ja'alakum khulafa'a min ba'di Nuhin wa zadakum fil khalqi bastah fadhkuru ala Allahi la'allakum tuflihun. Qalu ya abana ma laka la ta'manna ala Yusufa wa inna lahu lanasihun. Walau ja'alnahu Qur'anan a'jamiyyan laqalu laula fussilat ayatuh a'jamiyyun wa arabiy. Qul huwa lilladzina amanu hudaw wa shifaa walladzina la yu'minuna fi adanihim waqrun wa huwa 'alaihim 'ama ulaika yunadawna min makanin ba'id. Faqila man raq wa yutafu 'alaihim bi aniyatin min fiddatin wa akwabin kanat qawarira min fiddatin qaddaruha taqdira. Jib, bacaan qalqalah sughra, sebab mati asli. Tum'ah, bacaan idhar syafawi, sebab mim sukun bertemu hamzah. Anja, bacaan ifa hakiki, sebab nun sukun bertemu jim. Ja'a, bacaan mat wajib mutasil, sebab mat bertemu hamzah dalam satu kalimat, panjangnya 2,5 alif atau 5 harokat. Kumdi, bacaan idhar syafawi, sebab mim sukun bertemu dal. Rumi, bacaan idgham bihunah, sebab dhammah tanwin bertemu mim. Mimnya bacaan hunah musyaddadah, sebab mim bertasydid. Mirra, bacaan idgham bila hunah, sebab nun sukun bertemu ra. Qum'a, bacaan idhar syafawi, sebab mim sukun bertemu ain, panjangnya 1 alif atau 2 harokat. Limi, bacaan idgham bihunah, sebab kasroh tanwin bertemu mim. Mimnya bacaan hunah musyaddadah, sebab mim bertasydid. Mingku, bacaan ifa hakiki, sebab nun sukun bertemu kaf. Kumli, bacaan idhar syafawi, sebab mim sukun bertemu lam. Yungdi, bacaan ifa hakiki, sebab nun sukun bertemu dal. Kuru'i, bacaan mad jaiz munfasil, sebab mad bertemu hamzah dalam 2 kalimat, panjangnya 2,5 alif atau 5 harokat. Kumhu, bacaan idhar syafawi, sebab mim sukun bertemu kha. Fa'a, bacaan mad wajib mutasil, sebab mad bertemu hamzah dalam 1 kalimat, panjangnya 2,5 alif atau 5 harokat. Mim ba'di, bacaan iklab, sebab nun sukun bertemu ba. Qaw, bacaan lin, sebab fathah bertemu wawu sukun. Nu, bacaan matobi'i, sebab dhammah bertemu wawu sukun. Hiwa, bacaan idgham bihunah, sebab kasroh tanwin bertemu wawu. Za, bacaan matobi'i, sebab fathah berdiri. Kumfi, bacaan idhar syafawi, sebab mim sukun bertemu fa. Filkho, bacaan al-qamariyah, sebab al bertemu kha. Bastoh, tulisannya shod dibaca sin. Kuru'a, bacaan mad jaiz munfasil, sebab mad bertemu hamzah dalam 2 kalimat, panjangnya 2,5 alif atau 5 harokat.
A. Bacaan mad badal sebab A panjang pengganti hamzah. La A. Bacaan mad wajib mutasil sebab mad bertemu hamzah dalam satu kalimat, panjangnya 2,5 alif atau 5 harokat. La. Bacaan mad tabi'i sebab fathah berdiri, panjangnya 1 alif atau 2 harokat. Untuk bacaan idhar syafawi sebab mim sukun bertemu ta. Hun. Bacaan mad arid li sukun sebab mad bertemu huruf hidup dibaca waqaf, panjangnya 1-3 alif. Ko. Bacaan mad tabi'i sebab fathah bertemu alif, panjangnya 1 alif atau 2 harokat. Lu. Bacaan mad tabi'i sebab domah bertemu wawu sukun, panjangnya 1 alif atau 2 harokat. Ya. A. Bacaan mad jaiz munfasil sebab mad bertemu hamzah dalam 2 kalimat, panjangnya 2,5 alif atau 5 harokat. Aba. Da. Bacaan mad tabi'i sebab fathah bertemu alif, panjangnya 1 alif atau 2 harokat. Na. Bacaan mad tabi'i sebab fathah bertemu alif, panjangnya 1 alif atau 2 harokat. Malaka. Ma. Bacaan mad tabi'i sebab fathah bertemu alif, panjangnya 1 alif atau 2 harokat. La ta'manna. Bacaan ismam yaitu mencondongkan dua bibir antara fathah dan dhammah, di tengah-tengah membaca gunnah. Ala. La. Bacaan mad tabi'i sebab fathah berdiri, panjangnya 1 alif atau 2 harokat. Yu. Bacaan mad tabi'i sebab dhammah bertemu wawu sukun, panjangnya 1 alif atau 2 harokat. Wa inna. Nunnya bacaan gunnah musyaddadah sebab nun bertasydid. Na. Bacaan mad tabi'i sebab fathah bertemu alif. Lahu. Lana. Sihun. Hu. Bacaan mad silah qasirah sebab hak dhamir muka belakang huruf hidup bertemu lam. Lana. Na. Bacaan mad tabi'i sebab fathah bertemu alif, panjangnya 1 alif atau 2 harokat. Una. Bacaan mad arid li sukun sebab mad bertemu huruf hidup dibaca waqaf, panjangnya 1-3 alif. Walau. Lau. Bacaan lin sebab fathah bertemu wawu sukun. Ja'alnahu. Na. Bacaan mad tabi'i sebab fathah bertemu alif, panjangnya 1 alif atau 2 harokat. Kur. Bacaan tafhim sebab ro sukun didahului dhammah. A. Bacaan mad badal sebab A panjang pengganti hamzah, panjangnya 1 alif atau 2 harokat. Nan. A. Bacaan idhar halki sebab fathah tanwin bertemu hamzah. Yallah. Bacaan idgham bila gunnah sebab fathah tanwin bertemu lam. Ko. Bacaan mad tabi'i sebab fathah bertemu alif, panjangnya 1 alif atau 2 harokat. Lu. Bacaan idgham bi gunnah sebab dhammah bertemu wawu sukun. Lau. Bacaan lin sebab fathah bertemu wawu sukun. La. Bacaan mad tabi'i sebab fathah berdiri, panjangnya 1 alif atau 2 harokat. A. Bacaan mad badal sebab A panjang penghamzah. Ya. Bacaan mad tabi'i sebab fathah bertemu alif, panjangnya 1 alif atau 2 harokat. A. Jamiyun. Bacaan tashil yaitu menyamarkan antara hamzah dan ha. Bacaan idgham bi gunnah sebab dhammah tanwin bertemu wawu. Lilladzi. Di. Bacaan mad tabi'i sebab kasroh bertemu ya sukun. A. Bacaan mad badal sebab A panjang pengganti hamzah, panjangnya 1 alif atau 2 harokat. Amanu. Nu. Bacaan mad tabi'i sebab dhammah bertemu wawu sukun, panjangnya 1 alif atau 2 harokat. Dawwa. Bacaan idgham bi gunnah sebab fathah tanwin bertemu wawu. Syifa'u. Bacaan mad wajib mutasil sebab mad bertemu hamzah dalam satu kalimat, panjangnya 2,5 alif atau 5 harokat. Walladzi. Di. Bacaan mad tabi'i sebab kasroh bertemu ya sukun, panjangnya 1 alif atau 2 harokat. La. Bacaan mad tabi'i sebab fathah berdiri, panjangnya 1 alif atau 2 harokat. Yu'minuna. Nu. Bacaan mad tabi'i sebab dhammah bertemu wawu sukun, panjangnya 1 alif atau 2 harokat.
Rafi'ah bacaan mad jaiz munfasil sebab mad bertemu hamzah dalam dua kalimat, panjangnya 2,5 alif atau 5 harokat. Da bacaan mad tabi'i sebab fathah bertemu alif, panjangnya 1 alif atau 2 harokat. Him wa bacaan idhar syafawi sebab mim sukun bertemu wawu. Ruwa bacaan idham bi gunnah sebab domah tanwin bertemu wawu. Alaihim lai bacaan lin sebab fathah bertemu ya sukun. Him'a bacaan idhar syafawi sebab mim sukun bertemu ain. Ama bacaan mad iwad sebab harokat fathah tanwin dibaca wakof selain tak marbutoh. Ulai bacaan mad wajib mutasil sebab mad bertemu hamzah dalam satu kalimat, panjangnya 2,5 alif atau 5 harokat. Yuna bacaan mad tabi'i sebab mad Yuna bacaan mad tabi'i sebab fathah bertemu alif, panjangnya 1 alif atau 2 harokat. Daw bacaan lin sebab fathah bertemu wawu sukun. Mimma bacaan idgham bihuna sebab nun sukun bertemu mim. Maka ka bacaan mad tabi'i sebab fathah berdiri, panjangnya 1 alif atau 2 harokat. Nimba bacaan iklab sebab kasrah tanwin bertemu ba. Ba'id bacaan mad arid li sukun sebab mad bertemu huruf hidup dibaca wakof. Waqi ki bacaan mad tabi'i sebab kasrah bertemu ya sukun. Man rok bacaan sakta yaitu berhenti sejenak tanpa bernafas. Ro bacaan mad tabi'i sebab fathah bertemu alif, panjangnya 1 alif atau 2 harokat. Rok bacaan qalqalah kubro sebab mati karena wakof. Wa yutoto bacaan mad tabi'i sebab fathah bertemu alif, panjangnya 1 alif atau 2 harokat. Alai lai bacaan lin sebab fathah bertemu ya sukun. Himbi bacaan ifah syafawi sebab mim sukun bertemu ba. A bacaan mad badal sebab a panjang mengganti hamzah, panjangnya 1 alif atau 2 harokat. Timmi bacaan idgham bihunah sebab kasrah tanwin bertemu mim. Mimnya bacaan hunah musyaddadah sebab mim bertasydid. Milfi bacaan ifa hakiki sebab mim sukun bertemu fa. Tiwa bacaan idgham bihunah sebab kasrah tanwin bertemu wawu. Wa bacaan mad tabi'i sebab fathah bertemu alif. Bingka bacaan ifa hakiki sebab kasrah tanwin kasrah. Qawarir ada 3 cara membacanya. Yang pertama, panjang pendek qawariro mil fiddah. Yang kedua, pendek-pendek qawariro mil fiddah. Yang ketiga, pendek sukun qawarir mil fi bacaan ilfa hakiki sebab mil sukun bertemu fa. Tingko bacaan ifa hakiki sebab kasrah tanwin bertemu qaf. Ru bacaan mad tabi'i sebab dhammah bertemu wawu sukun, panjangnya 1 alif atau 2 harokat. Ha bacaan mad tabi'i sebab fathah bertemu alif, panjangnya 1 alif atau 2 harokat. Di bacaan mad tabi'i sebab kasrah bertemu ya sukun, panjangnya 1 alif atau 2 harokat. Ro bacaan mad iwad sebab fathah tanwin dibaca wakof lain tak marbutoh.